a revisar hoy. Son las preguntitas que hicieron la semana anterior, pues la vamos a poder checar hoy. Pero la semana que viene hagan sus preguntas también, ¿ok? Let me go ahead and share my screen. Stop. Ok. Miro que ahí está ya Jasmine Cárdenas. Jasmine todavía no ha terminado porque ni siquiera el día de hoy, entonces no ha completado aquí, pero en cuanto terminemos y empiece sus tareas ya va a poderlo llenar. Thank you so much, Jasmine. Y les puse aquí un ejemplo de cómo se miraría, ¿ok? Les quiero compartir este ejemplo para que lo usen, ¿ok? Make sure that you put the date que completaron todas las tareas, que completaron las 3 días. So, hay 3 días del assignment. Y aquí, make sure you put your question relevant. So, esta pregunta va a ser sobre translation. So, aquí yo les puse un ejemplo. I want to know if I can translate for my sister. O sea, una pregunta relevante de translations, porque recuerden, estas preguntas las vamos a estar revisando la semana que viene. En el extra notes section, y ahí pongan como notitas especiales. Aquí le puse yo, I finished my assignments, I watched the replay for week number 2, for the week number 2 check-in, but I'm still waiting for some documents. So even if you're still waiting for documents, you still did your homework, okay? You're just pending on the documents that they're going to send to you, but you keep on going with the bootcamp, okay? So I'm going to go ahead and now go to last week. Ok, voy a buscar las attendance de la semana que viene. Ahí está, ya. Oh, let me lock it before people continue. Usually I lock it by Monday. So make sure that you do all your stuff within the week. You have a whole week, okay, guys? Hoy sí se me olvidó porque son varias cositas que tengo que keep on mind and I forget. Okay. Let me know in the comments if you can see my screen. Yeah, you have the full week to be able to do to complete all 3 of your assignments. And I don't mean complete as in like they have to get back with your evidence. I know that depends on your family member or the clinic or whatever you're going to be doing. But at least go through it. Start the motion, follow up, put a reminder and follow up. Porque si no, se te va a pasar el tiempo, chico. Okay, so yes, you can see it. Perfect. Okay, so we're going to start here. I don't have the money. Okay, so a Enrique ya se lo mandé. We're going to go to Jasmine here. Oh, no question. Claudia. No sé si aplicar to see my grandma or just to do it for braces to get multiple entry. Well, I wouldn't know. That depends on you what type of evidence. I would say I would go for multiple entries, but that's up to you if you think that's like too difficult to do for the braces and dental procedures. Iris dice, mis cartas son de julio, igual que el compañero, entonces que necesito agilizar mi app. No entiendo lo que estás diciendo. You can send me a DM el día que ponga yo esta semana. Déjenme checo mi calendario. Ay, no tengo mi celular, el otro. Bueno, déjenme ver si veo el calendario aquí. Para decirles qué día voy a poder. Esta semana voy a mandarles el texto el viernes de que me pueden mandar mensajes de WhatsApp durante esas 24 horas. Este viernes va a estar más libre mi día, así que va a ser el Friday, ¿ok? Esta semana. So you can send me that to clear up your question because I don't understand it. Mayra dice, yo tengo la carta médica y tiene fecha de certificación de julio. No me la mandaron rápido. Should I rush my packet and send it in? Porque me quedan menos de 2
menos de 2 meses máximo. Sí, pero eso es by the time you send it. You should be fine. I mean, you can rush it if you're able to. Con el workshop, you can definitely get it in. Pero ¿sería junio o julio? Porque yo miro julio, pero te faltó una letra, no sé. But yeah, 3 months is still okay for your evidence. Obviously, the preferred is within a month or 2 of receiving it, but 3 still works, guys. Teresa dice, bootcamp started, ¿qué tipo de evidencia sería más appropriate? I'm having a hard time, to be honest, choosing my reason. I have a tía who's realistic and a tío que acaba de fallecer. Las dos son razones. Sobre lo de los travel a México, eso sería una buena pregunta para el grupo. Yo no sabría decirte cuánto dinero ahorrar para eso. Esto es más como un bootcamp para el workshop, digo, para terminar la aplicación. Tengo un chingo de preguntas que no sé ni por dónde empezar. Yo te recomiendo, Lisbeth, 1000 veces que empieces con el workshop. So hopefully you already watched it y ya tienes mejor pregunta, porque esa no es una pregunta. Ok, vamos con todo. Eso es todo tú, Gisela. Tengo las cartas médicas, las copias de actas de nacimiento, pero tengo muchas dudas. Ok, so hopefully you're in here today, Karen. Y si no, recuerda que el viernes les voy a mandar un texto. Mándenme sus preguntas, ya sea por WhatsApp message o por WhatsApp audio. Mándenme un text audio explicándome tu pregunta, si tienes. Cynthia dice, I'm going to be I'm filling out my application and my partner. We've been together 16 years and have 3 daughters. He's going to have his own evidence and I'll have my... Chicos, no hagan esto, mira. Ahí, break it y le pones command enter y se van a hacer para poder leerlo, porque pues si no tengo que hacer esto for everybody. I just noticed that some other people have it like that. Maybe that's why I didn't get questions. O también puede ser alt, depending qué tipo de computadora estás usando. So make sure that I'm able to read your entire question, porque si no por eso no las entiendo, no sé si ven. Okay. ¿Dónde íbamos? Okay, here. He's going to have his own evidence and I have my own. Can we send packages in the same envelope or would that be since we're not married? Since it's not the same evidence, well, actually, no, we never send packages together like in the same envelope. You can have a package for him and a package for you, and then send it in one bigger envelope, both of those, separate but equal, separate but together. You could do that so that they arrive at the same time, because if not, one can get lost in mail and the other one not, and it gets behind. But send them together but separate, if that makes sense. And we're going to talk more about that later on, because that's more of a question of like when you're putting the package together, which is I think the last week of our bootcamp. Por ahora no tengo preguntas, dice la Nayeli. Y Wendy dice, my mom's half sister, they share the same mother and she's also godmother, has been diagnosed with terminal cancer. Will I be able to do advanced role so I can go see her? She's still getting so many tests done. I would also like to visit my dad's grave who passed away 2 years ago. You can go for your dad's grave, but for your godmother, you can't really prove that she's close familial relationship. Since it is your half sister, unless she was adopted, you might not have like legal documents to prove that she's a related aunt. So I don't know. Perdón. So I don't know about this one, because I don't know if the half sister was actually adopted or just like taken in. Si es tu tía legalmente, o sea, de que es la hermana de tu mamá que fue adoptada, then yes, she would be your tía. But if not, you won't be able to prove it with her mom's birth certificate. It's gonna get really, really messy. So like I feel like a more solid one would be this one, the second one. Pero pues igual, you can also like try. Like there's no harm in trying, guys. Like todo lo que hemos aprendido de Advanced Parole ha sido porque gente try different things and then they get approved. So
I would say try if you're able to, then we're all gonna know que si es posible. But I know that you already have the other reasons, so I would go for that one because it feels like it's more solid. Ahora sí no me peiné, chicos, miren cómo traigo el chongo. I was looking ahorita, like, I'm a mess. Antes de que empezara el bootcamp hoy, el check-in, estaba durmiendo. Me tomé unas 25-minute nap, me puse mi timer y me dormí. Y me desperté, digo, oh, yo pensé que era otro día ya. Pero anyways, me hice nomás un chongo y me vine porque si no, me seguía derecho. So, bueno, ya terminamos el attendance de hoy, ya miramos las preguntas. Recuerden que la semana que viene vamos a estar hablando acerca de las traducciones. Otra cosa que tengo que hablar de las traducciones, yo sé que sí es muy tedious y mucha gente tiene diferente tipo de responsabilidades y no van a poder hacer sus propias translations. Lo que yo sí les recomiendo es que lo hagan con una persona, pues, que sean profesionales las traducciones y que no metan sus personal documents en cualquier website or app, because you just never know, okay? So you don't want your personal information to just go to anywhere. We are going to have 2 people. Yo tengo 2 personas que ellas hacen muy buenas traducciones y las voy a dejar darles el servicio a ustedes. Sí soy un poco de control freak, so I did ask them, Espelen y Suri, that I will be reviewing every single document before they turn it in, just because I want to make sure that it's good, and I want to make sure that, por ejemplo, that little things get flagged. So, por ejemplo, si la evidencia ya tiene demasiados meses, yo le voy a decir a la persona, hey, yo sé que metiste tu traducción, tu servicio de traducción, pero tu documento tiene muchos meses. Can you get a more recent one, because you might not get approved like that. So things like that we're going to be keeping up an eye on. So I think that's a perk of doing it with them. But obviously it is a charge. They are not going to provide the service for free. And I'll be providing all that information la semana que viene. Pero todos aquí, si tienes el tiempo, si eres bilingüe, fluent, if you trust your English and your Spanish or whatever language, then you can definitely submit your own translations. You just have to certify them. Las únicas personas que no van a poder hacer sus propias traducciones son esas personas que hacen InfoPass, porque es preferible hacerlo con un third party, so alguien más certificar tu traducción. Especialmente ciertos estados como Texas o New Jersey, estados así que son un poquito más así picky en USCIS, pero de ahí para allá todas las otras personas pueden hacerlo ustedes mismos, ¿ok? But we're going to be talking more about translations next week. ¿Alguna otra pregunta por ahorita? ¿Cómo vamos? Yo sé que hoy es la semana más larga, porque pues estamos hablando de evidencia y hay más preguntas de evidencia que de otras cosas. But I really hope that everybody kind of like starts thinking about their evidence. So, yo no sé cuál es tu razón por la que vas a aplicar, pero empieza a buscar evidencia, empieza a ver qué sería lo que tú puedes demostrarle al oficial para que sepa que esa es tu razón, que tú calificas para ser aprobado para advance parole basado en la evidencia que estás enviando, ya sea, por ejemplo, si vas a ver la tumba de un ser querido, ya sea con la acta de defunción, ya sea con la Celebration of Life Mass. Si tú tienes una razón humanitaria, por ejemplo, hay personas que aplican para problemas de fertilidad, que quieren una segunda opinión porque ya han ido al doctor aquí, no han podido tener buenos resultados y quieren una segunda opinión de algún otro doctor en otra parte. Eso es una buena razón. Eso es una buena razón humanitaria que ha sido aprobada. So obviously you would need, evidence from the doctor here. You would need evidence from the doctor that you're trying to go seek information from. If you have a family member that went to that doctor stating that they were able to get the help and they now have a child and, they were having fertility problems before, but they recommend this one to you because they're your prima or whatever, that's a really powerful evidence too. That's a letter from them stating that they went to this doctor and they had a good result. So cositas así, o sea, get creative with your evidence, okay? Solamente tú sabes qué es tu razón de aplicar y solamente tú puedes come up with the best evidence possible. Yo te deseo mucha suerte por ahorita. La semana esta vamos a estar trabajando en evidencia. So if you have questions about evidence, please send them in on Friday. I'm going to be sending the reminder.
after I send the reminder, that's when I'm going to turn on my phone and be responding within those 24 hours, okay? Normalmente este es mi otro celular, este es el Spanglish Go Mobile. Este normalmente lo tengo apagado porque si no, it gets overwhelming, okay? So only during that day is when I'm responding to all those messages. So todas las preguntas que llegan, las respondo durante ese día, okay? Ahora sí. Ahora sí fue más de una hora, pero bueno, cuídense mucho. Thank you so much for joining. Y mándenme esas preguntitas el viernes. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Y recuerden checar en el grupo. Belén les acaba de poner el enlace, ¿ok? También del ejemplo. Chequen el file section para ver lo del dental y la sample del Celebration of Life Month, ¿ok? Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.